27 दिसंबर, कातिल फिर नहीं मिले। फर्ज कीजिए आप कोई ऐसा नारा लगाते हैं जो रियासत को पसंद नहीं, सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात करते हैं जिससे हाकिमों को तकलीफ होती है, तो आपको आसपास के लोग ही कह देंगे कि अब आपकी जिंदगी खतरे में है। आप भरे बाजार से गायब किए जा सकते हैं, आप पर कोई मुकदमा कट सकता है, आपको नामालूम नंबर से कोई फोन कॉल मौसूल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक जुमला लिखने पर रियासती मशीनरी आपको ढूंढ सकती है और ढूंढ निकालती है। आपके मोबाइल डेटा से लेकर कॉल्स तक, आपकी हरकतों सकनात से लेकर राबितों तक, हर चीज सरकार की निगाह में होती है। तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि कोई कत्ल हो और उसका कातिल ना मिले, या कोई दहशतगर्द अपनी कार्रवाई के बाद घूमता फिरे मगर उस तक पहुंचना या उसके पसे पर्दा अनासिर तक पहुंचना मुमकिन ना हो। इसका मतलब यह है कि जब रियासती मशीनरी किसी को पकड़ना चाहती है तो मामूली से जुर्म पर, बल्कि जुर्म ना किया हो तो भी पकड़ सकती है, और ना पकड़ना हो तो आर्मी पब्लिक स्कूल या बेनजीर भुट्टो के कत्ल के वाकये की तरह कातिल जमीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है, मगर हमें दिखाई नहीं दे सकते। मुझे याद है मैं 27 दिसंबर को कराची प्रेस क्लब से कोई शाम 6 या 6:30 बजे निकला था, मगर अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजना शुरू हो गई। एक के बाद एक दोस्त कॉल कर रहा था, मैसेजेस की भरमार थी। बेनजीर भुट्टो कत्ल हो चुकी थी, शारा फैसल मुकम्मल तौर पर जैम थी, या यूं समझिए मफलूज थी। मैं प्रेस क्लब से पैदल चलता हुआ अपना कराची FM 107 पहुंचा, जो कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर था। उस रोज शाम 6:30 बजे से लेकर रात तक मैं बराह रास्त बात करता रहा। उससे कोई 1.5 माह कबल वो जब कराची लौटी थी तो उस वक्त मैं आज टीवी पर काम करता था, और उनके वतन वापस लौटने पर हम बहुत देर तक दफ्तर में थे। सब कुछ ठीक ठाक था, उनका काफिला धीरे धीरे शारा फैसल पर आगे बढ़ रहा था। अक्टूबर 2007 की वो शब मुझे नहीं भूलती, जब निस्फ शब के वक्त मैंने अपनी टीम से कहा कि सब मामूल के मुताबिक चल रहा है, इसलिए अब मैं घर जाता हूं ताकि कल सुबह सवेरे वापस पहुंच सकूं। इमारत से नीचे उतरकर अभी गाड़ी में बैठा था कि मालूम हुआ कि कारसाज के करीब बेनजीर भुट्टो के काफिले में पै दर पै 2 बम धमाके हुए हैं। इस हमले में बेनजीर तो बच गई थी, मगर उनकी हिफाजत पर मामूर कई अफराद की जान चली गई थी। गो कि पाकिस्तान की तारीख सानेहात से भरी हुई है, मगर बेनजीर भुट्टो की रहलत पाकिस्तान की तारीख के चंद बड़े सानेहात में से एक है। वो सानेहात जो अपने निशान बाद के जमानों तक छोड़ देते हैं, मगर यह सानेहा एक तरह से सानेहात के तसलसल का हिस्सा भी था, एक तरह से बड़ा मामूली सा सानेहा भी था। वो कैसे? जो कौम सानेहात से सबक सीखने की बजाय फकत आंसू बहाती है, जिसमें दाखिली तकसीम रंग, मजहब, नस्ल, जुबान, मसलक और सकाफत की बुनियादों पर बहुत अंदर तक होती है, वो कौम जिसे इख्तलाफ का मतलब गद्दारी सिखाया जाता है, वो कौम जिसे सवाल करना सिखाने की बजाय जवाब रटाए जाते हैं, वो कौम जिसे बताया जाता है कि जो कुछ हो रहा है ये कोई बैरूनी ताकत कर रही है, वो कौम जिसे सिखाया जाता है कि हर तरफ खौफ ही खौफ है, वो कौम जिसे बताया जाता है कि दुनिया की तमाम कुव्वतें सारा सारा दिन और सारी सारी रात उससे खाइफ रहती हैं, मंसूबे बनाती हैं, वो कौम जिसे बताया जाता है कि हर तकलीफ, हर जुल्म, हर ज्यादती, हर हक तलफी, हर बर्बरियत, हर जुर्म, हर तबाही, हर सानेहा, हर हलाकत वसी तर कौमी मफाद का हिस्सा है, इसलिए उस पर आंखें बंद कर लें। वहां यह सानेहा गैर मामूली होकर भी कौन सा गैर मामूली है? वो सानेहा जिसके जिम्मेदार ना मिलें, जिसके मुजरिम ना मिलें, जिसका जवाब दे कोई ना हो, जिस पर किसी को सजा ना हुई हो, वो सानेहा किसी फाल रियासत में गैर मामूली सानेहा कैसे हो सकता है? गैर मामूली सानेहात पर तो कौमें सर जोड़कर बैठ जाती हैं, अपने सारे इख्तलाफात खत्म करके तय करती हैं कि अब ऐसा वाकया नहीं होगा। मगर अक्टूबर के सानेहे से कोई सबक सीखा जाता तो दिसंबर का सानेहा कैसे होता? मुल्क की सफ़े अव्वल की रहनुमा और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनने वाली बेनजीर भुट्टो इस तरह मुल्क के मरकज में कत्ल कर दी गई, मगर 22 करोड़ अवाम का मुल्क और मुल्क की एक कौमी जमात जो इस वाकये के बाद बरसरे इक़्तिदार भी रही, वो इस वाकये के मुजरिमों को बेनकाब नहीं कर पाई। यह है हैरान कुन बात। इससे भी पहले बेनजीर भुट्टो ही के दौरे इक़्तिदार में उनके भाई मुर्तजा भुट्टो भी एक अजीबोगरीब वाकये में कराची में दिन दिहाड़े पुलिस ने कत्ल कर दिए थे, मगर कातिल सरकारी फाइलों के नीचे गुम हो गए, आज तक नहीं मिले। हमारे यहां सानेहात का जिम्मेदार कोई नहीं होता। हमारे यहां दलील यह होती है कि कत्ल में मकतूल की गलती होगी, जिना की एम्बुलेंस में ईंधन अचानक खत्म हो गया, जिम्मेदार कौन था मालूम नहीं। लियाकत अली खान का कत्ल किन हालात में पेश आया, पसे पर्दा अनासिर कौन थे, जी ये भी मालूम नहीं। एक तवील फहरिस्त है। आप पाकिस्तान की तारीख का कोई सानिया भी उठा लें, जिम्मेदारी वाला खाना हमेशा खाली मिलेगा। ये तो भलाओ दहशतगर्दों का कि कम से कम जिम्मेदारी तो कबूल करते हैं, हमने तो कभी नहीं की। हम तो इसे भी वसीतर कौमी मफाद समझकर
دوسری صورت میں صبر کر جاتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہر سانحے کے بعد ہمارے ہاں ایک کام باقاعدگی سے کیا جاتا ہے، اور وہ ہے کمیشن بنانا، اور ایک کام اس سے بھی زیادہ باقاعدگی سے کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ عوام تک نہیں پہنچانا۔ آج تک کتنے سانحات کی رپورٹ آپ تک پہنچی ہے؟ آج تک کتنے سانحات آپ کو دکھائی دیے ہیں کہ جن کی جوڈیشل رپورٹس آپ کی نگاہوں سے گزری ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہ کسی سانحے سے کچھ سیکھا ہے، اور نہ ایسے سانحات مستقبل میں نہ ہونے دینے کا یا روکنے کا ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ یہ سانحات اسی طرح جاری و ساری رہیں گے۔ 27 دسمبر کو بینظیر بھٹو کا اس طرح ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں قتل، اور پھر اس قتل کے درپردہ عناصر، اسباب اور محرکات کا ہم تک نہ پہنچنا، یہ بتاتا ہے کہ ریاست کی نگاہ میں یہ کوئی عام واقعہ ہی تھا، یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا، اور ایک عام واقعہ اسی طرح سرکاری فائلوں میں گم ہو جاتا ہے۔ بینظیر بھٹو کا قتل بھی سرکاری فائلوں میں گم ہو گیا۔ پھر ایک اور بات بھی عام ہے، پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سویلین شخص جس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، چاہے وہ سائنسدان ہو، سیاستدان ہو، انجینئر ہو، محقق ہو، سماجی کارکن ہو، امدادی ورکر ہو، یا کسی بھی دوسرے میدان زندگی سے تعلق رکھنے والا، اس کی شخصیت کو متنازع بنانے کے لیے ایک میڈیا مہم، ایک میڈیا بیانیہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتا ہے، اور وہ اتنی باقاعدگی سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم اس پر ایک طرح سے ایمان کی طرح یقین کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جرم عدالت میں ثابت کرنے کی بجائے ٹی وی پر جذباتی جملوں کے ذریعے ثابت کرنے یا اخبارات میں باقاعدہ اور منظم انداز سے مضامین چھپوانے کی صورت میں ثابت کیا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا عیدی لوگوں کے جسم کے اعضاء بیچ دیتے تھے، ہم نے سنا ڈاکٹر عبدالسلام ملک دشمن سائنسدان تھے، ہم نے سنا فاطمہ جناح غدار رہنما تھیں، ہم نے سنا بینظیر بھٹو بھارت سے مل کر پاکستان کا جوہری پروگرام بند کروانی تھی، ہم نے سنا نواز شریف بھارت کے ایجنٹ ہیں، ہم نے سنا ملالہ یوسفزئی CIA کے لیے کام کرتی ہیں، ہم نے سنا ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم سے چھپ کر جوہری تجارت کرتے رہے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں کے لیے کام کرنے والوں قریب ہر شخص کے بارے میں کچھ نہ کچھ سنا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی متنازع بیانیہ موجود ہے۔ وقت نے لیکن بالکل مختلف بات ہمیں بتائی۔ وقت نے ہمیں بتایا کہ ہر وہ شخص جس کے بارے میں ایسی کوئی بھی مہم چلی جسے ایک منظم انداز سے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، وہی شخص اصل میں ایک بڑا شخص تھا۔ بینظیر بھٹو ایک بڑی رہنما تھی، اور بدقسمتی سے ہم نے انہیں نہایت آسانی سے کھو دیا، اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ کہ ان کے قاتل ہمیں اب تک نہیں مل پائے۔